Good morning. Good morning. Good morning guys. Ito na naman kami. Tapos na kami sa long drive. Tapos lalabas ulit kami guys. Yes. Para sa ano naman, yung hindi natin natuloy na ano, Rock City guys. So punta tayo sa Rock City ngayon. Last day ng PTO ko. Ako napapasok bukas. Si Daddy pahinga. Hindi na ako babalik guys. Ang tagal pero yung magkatrabaho kayo. Ilan linggo ka ba isa? Ha? Parang 1 week siya. 1 week. Magkano na lang ako, magkatrabaho na ako sa Florida. Oh, mainit dun guys. Mainit-init kumpara dito. Pagbalik namin dito kagabi, ay 11 na kami nakauwi. May lamig-lamig yung ano. Weather-wise, ayoko dun eh. Oo, mas gusto niya dito sa Alabama. Tennessee, Alabama. Ayun guys, so samahan nyo kami for today's video. Let's go sa Rock City! Guys, so ang daming tao naman ngayon. Ayan na, Rock City na tayo guys. Si Arya nandun pa rin. Hindi pa namin nakukuha guys. So dito na tayo, dami ng tao guys. So, malamig. Ang dami ng tao. Let's go park muna tayo guys. Ayan sila guys. Lamig dito, sarap ng weather dito. Woo! Sakto pwede maglakad-lakad guys, di mainit. Yun lang. Balik ka Florida, mami. Nauhaw agad si Ace. Lemonade. Ano bibili niya? Lemonade. Ang daming sweets. Ang cute na. Oh, nasa sweets. Tama na sweets. Tama na yan. Oh. May sweets. Ano ba yan? Crystal candy. Oo. Sige na, balik mo na. Put it back. Ayan. Ang cute to. Tiny Toads. Ang cute. 9.99. Ang cute. Mga sweets yun naman. Mga sweet treats. Wag na anak. Wag na yan. 2 sweets na, diba? Ano binili mo? Lemonade. Magkano siya? 3. Okay na, let's go. Almost 5 may tax. Oh, nauhaw agad si Ace eh. Oh. Papasok pa lang kami. Kakapasok pa lang natin. Ang ganda, oh. Ganda. Rock City Gardens. Come on. Here you go. Smile. Oh. Birdie. I'm gonna get... Not a dwarf anymore. Mom, alam mo, picture ko yan. Nice. Yes, okay. Ano niya yung map niya, Daddy? Okay. Picturean ko lang para meron tayo. Guide later. Ako mag-picture. Ayan. Let's go. Ganda. Mama. Kasi mama hindi good ako.
Yep. Daddy, meet us at the forest. We meet us at the forest. Dad, look at my horse people. Hawak ako ng hawak para remember. Remember daw ni Mama sa hawak ng ano, mga kahoy, rock na yan. Picture ka dyan. Picture ka dyan, Miss. Naalala ko dati nung nagbo-boy scout ako, ganito din yun eh. Oo, Girl Scout. Sino gusto ko picture doon? Wala, sa bato, man. Ikaw naman. Dad, where are you going? Kahanap ako ng... There's Christian here. Look, oh, map. Look, this. What did I catch it? Needles ay mukhang makipot, guys. So, go ahead na. What? Si Mama naman eh. We're smiling. Ikaw ay smallest sa amin. Si Med nga eh. Si Med kasha, ikaw kasha ka. Ano, si Mama. Matatakotin si Mother. Ayan na. Baka may isnik yan. Snake? Snake daw. Siya talaga nga. Oh. Walang problema. Oh. Makipot. Baka may isnik dito. Snake daw. Kasha si Mama, kasha din. Ako kasi. Okay guys, tour namin guys sa cave. Hindi, sa Rock City talaga. Dito kami sa napakakipot na daan. Tingnan na, nakikita nyo naman guys. Saktong-sakto lang guys, naka-side view ako. Kasya ako, kasya. Kasha si Mama, kasha din. Ako kasi. Sabi niya may snake daw. Isna, matigas na yun. Yan, sino mga nature lovers dyan? Punta rin sa Rock City. Bakit fountain? Mami. Ano ba yan is? Smile mami, 1, 2, 3. Okay. Babies, come on. 1, 2, 3, smile. Galing na. Si Talia. F na eh. Mami, dito, Mama. Dito. Yep, we're at the Great Wall of China. Oh, Mom. This is Daddy one. Mom. Mommy. Look, this is Daddy one. Sinisip mo is? Inisip ka eh, oh. Great Wall of China. Oh, Mom. This is Daddy Haba one. dun, oh. Mom. Mama. 1, 2, 3, smile. Yes, baby. Look, this is Daddy one. Yeah, ang dami, haba. Ganda. Nature na nature. Okay. Scared of the stairs. What? Mommy, I
Sino yun? Oo. Ano to? Ito, may ganito. Go ahead, go ahead. Ganda ah. Ang ganito. Oh, design. Oh, sige, Alam mo na sino invite dito, mami. Dito maganda rin guys. So, dito pa rin kami. Oh, grabe nga. Grabe oh. Grabe, grabe. Kasi Talia nagtitake ng picture. Talia, tingin. Ah, dito ang ganda. Ay, ang ganda doon. Oo, pwede. Siyempre. Ang ganda oh. Go, 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 go. Si Talia oh. Ayan oh, malalim siya guys. Yan na si Chris Daddy. Ayan sila Ace. Ayan sila Ace. Ayan sila Ace oh. Sa kabila sila. Pupunta tayo later. Ito muna tayo. Ganda. Pupunta dyan. Pupuntayan sila Kuya Ace oh. Matiga mo, ang ganda oh. Ganda oh. Guys, ang ganda. As in, kitang-kita. Oh my gosh. Kitang-kita yung view, yung mga bahay doon. Ang ganda. Ginawa? Oo. Ika naman. Papalamig siya eh, oh. May fog oh. Ito guys, oh, may mga ano, coffee to. Rock City. May kainan sila dito oh. Uy, binabaril niya ako. Ito mga gift shop. Ano to ma? Tubig. Ano to? Ano to pwede inumin? Eh, may poso sila oh. Poso guys. Siyempre, ginu-joke lang kita, mother. Si mama. Mom, Kasha ka, Dad. Kasha, kasha. Another board to read. Yes. There's more Tignan natin read. kung kasha. Oh, wait lang. Fat man squeeze nakalagay ata din. Fat man squeeze. Ah, for sure kasha. Daddy, inhale. Sige, sige. Picture mo. Ay, ko si Ace. Sino? Ano mo kasi isama? Dad, kasha ko. Si Ace? Kasha ka, of course. Palit ka. Oh my Kasha, God. kasha. Oh my God. Oh gosh. Oh gosh. The door. The door. Kasha si Daddy. Kasha si Mama. Kasha. Naumpog ang ulo. No. Naumpog si Lola. Picture Okay ka mo ako lang, dito, Ma. mami. Tapos ano mo sa akin? One. Dito. Mom, can I read? Oh, dun. Picture kayo dun. Yan. Go, go. Picture. And video, guys. Talia Ace. Daddy, come on here. Dad. 1, 2, 3, smile. Tayo nyo kasi yung sisi mo para mo. Paunahin daw yung matatapang, sabi ni Mama. Uy, ang ganda, oh. May light. Oo nga. Ganda, oh. Glow in the dark. Ooh. Look, Dad, don't close the door. Amazing, so beautiful. Amazing. You can do this. Yan ang gusto ko sa'yo eh. So 1930s, so yan daw yung ano, US, so 1930s. Dad, I need a cookie. Dad, let's go na. Let's go.
Look, see, it's cold. Dad, Oh, it's cold? yeah, feel mo. Oh, no. Yeah. Ito pala pag may ano, may... Samsa lang ko lang dito. Si Bambi, oh. Daddy. Mama ko dinner sila. Opo, nag-dinner daw sila. Dinner. Kukuha.